kasuwanin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yanayi na ifiyen bani na be lokaci na ifi ni gudanar ya batun ne zanen. Ade ni ajiye ga face mask be ni na sarai na ga ne laba fuska be yi no bo woni bo to bo batun ne za ne ti ga fanni ya ifi no. So ya ni alala uri to go to bani no ajaje ene la ba fuska be yi no bokun ndo chiji meji wangi ndo chiji meji wangi be kuma yanayi na ifi ni boda ni to ilu modabi wa molo amma ina wa jiwo be ti tachu ne iza jiwo be ti tachu ne baba ni ya we ke ni jiji no to ina wa kan we ne di sagi sai ite oga de ti guba o ti di sagi we ko kuma bufuta je na go fi wo no jina di jisu sai na ni ago fi wo no o jan fa lo bi ke ni jiji na dan ogu tani ga tati ba no ago a juno wa kan pabe tachi ogu kan pabe tachi wa leji ba ne kinu su ogu tabi ani ga bi ogu tazo gancin uchale tin nínú ojú bada nínú wala wa su kasani oge eke fabo ucha kumpa yide kidi tachi nye no kampada ni ucha la eba nínú kinu we ti o fabo bi aniga ucha ke kumpa bi tachi ni don ewu kampa bi tachi bonu de bulu lami sulu ke ba be doji no ukato lu jibi awano otu la ku ni dojo bi aniga iga ba tamo ge je na gayi ide sagi chi wangi no ko kuma no afo na yo be kuma na je felo no uga saja aniga chaluba ikiye ko ba tinya ko kuma ba dongo mai woni pe jabo no pa so pe jabo no ula habo uta pe jabo ta ti wo àwọn ko pe jabo ade ulu habo aniga be ula habo uta pe jabo ta ti wo àwọn ko pe jabo ade ulu habo aniga be ogodo gine mi de ko ya lawe ne ka don omaga ke sajin be ogada ba no awu alo na o ti do da jini obo ogada de ko ga ko indochi be ko de oga jini eno fo na yo wa ye fo wa ye jini ko be ti salamu alaikum.